So according to the Republic Act, no, ligon yung kaya siya, no, by virtue of law, there is a specific article, the specific article of this, dili gingon no, Republic Act 6727, Section 12, ngingon any person, corporation, trust, firm, partnership, association, or which entity refuses or fails to pay any of the prescribed increases or adjustments in the 25,000 pesos and or imprisonment or not less than excuse me um adjustment in the wage rates made in accordance with this act shall be punished by a fine not more than 2 years 25,000 pesos, sorry class, no, kay dikit mo gani, and or imprisonment of no less than 1 year nor more than 2 years. So provided that any person convicted under this act shall not be um, entitled to the benefits provided for under the provisions law. So if the violation is committed by a corporation, trust or firm, partnership, association, or any other entity, the penalty of imprisonment shall be imposed on the entity's responsible officers, including but not limited to the president, vice president, chief executive officer, general manager, managing director, or partner. So tinaw kayo, no? Like for example, sir, who will be punished, no? Who will be the person nga prisuhon sa balaod if like for example, no, nagpatubo, no, uh, during sa CD after the law was actually ratified, and it was actually unsay tawag ani, gi-amended na ang law. So ming sabot gitagaan nagpagtugot everybody, the majority of the majority leader and the minority leader coming from the house, different houses of Senate, sa lower house o upper house, ma-approve na, dinahimo na siyang balaod. So, meaning to say, ang tanan, kinahanglan nga mununot. No? Kinahanglan nga, like example, kung naay uminto sa suhulan, dapat, no? Ang tanan, by means of kining gitawag nato og adhering the policy of the government, or by following the mandates of the government, everybody has to follow, or else prisuhon, no, mapriso. Kisa may mapriso, no. So these are the following possessions, or kana bang pwede sila, no, nga matawag entities responsible officers, meaning uh, president, vice president, chief executive officer, so general labunan ni ang nganong president man sir. So of course the president also, kaning president, they are like for example, they are the owner of the company. So with that, they themselves is expected, no, nga much updated compared to the downlines sa ihang nga mga ubos nga mga kaubanan. So ingon ana kalig-on. So not vice president, no, without the presence of the president, like for example, if kay anim na class inig ingon nga nay uminto sa suhulan kas dili pod ingon nga by word, ano, the Department of Trade and Commerce, they are going to gather a meeting, no, for the investors or any representatives of the to work, no, sa ilahang nga organization. So ang mahitabo mo no nga uh, inig meeting na, so nala sila knowledge kay, like for example, ang ilang mga idea, no, dito during the kanibang coordinated meeting. So ma-raise mo na ilang mga idea, no, sa unsa nga paagi and when to start, no, about the policy that is mandated from the government. So ingon ana ang effectivity of the law, inana ang kaepektibo, inana kapaspas. Now let's proceed, no. So here, what is distortion? So wage distortion. Dire, a situation where the application of a mandated wage increase results in the elimination or severe contraction. So mingon tag elimination class, us-us, no? Increase results in the elimination of
or else severe contraction, like for example kung mingon tag, di ba, kung mingon tag contract, so diha lapitan no mo kuan no mo sa tawag na when contracted mo ra siyang mo kupos, no, so mo sana mo sirado. So existing salary differentials among employer groups in an establishment, meaning to say ang suhulan, no, ang suhulan dili siya ingon nga kini nga pwede lang magbuot ang mga organization, dili sila kabuot-buot, meaning to say ang pag provide og suhulan, it has to be specific and it has to be reasonable. Kailangan po na siya under po siya sa Republic Act itong as we mentioned about labor code. So part lang gyud po na siya dito. If the organizations, di ba, inyo man nakita no, alam to gingon no nga ang there is an equal opportunity for men and women can also enjoy the kind of benefits and compensations with what the woman can receive. At the same time, it is also part of their right to actually for them no to be able to have a decent living. So kaning paghatag og salary, this is one way of making your employee uh, enjoy a decent living. Lain si kay no trabaho ang ranggo manager unya kana nga manlimos ra ano wala sila pamahaw, no, so ingon ana nga dapat dapat no tagaan sa natong hustisya no ang kahago sa mga tao. So na class, any question? Wala, sir. Can I be heard right now? Yes, Padunggan ako sir. ba? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Of the members katong sa organization katong mga nasa dagko nga mga posisyon, so sila na to be followed. Dili gid class nga kanang even though you are a manager, no, a manager is also a representative no sa tuang sa CEO sa organization, but also dili po nato nga the manager, the work of the manager is sila may right hand sa tag-iya. So like siguro if mo open up sila sa tag-iya nga sir, the government no, siguro aware man ta sa no nga may balo lang ko nimo sir no nga I hope no nga you can actually allocate budget for the increase of the salary because it was already mandated from the government and we have nothing to do, or we cannot do something else no other than to follow the law. So ingon ana, so ang boss pod mingon nga, sige wa man tay mahimo ana kay mao man na no. We have provide budget. So ang manager mo din na no nga mo mura ra pud ang manager og executive nga officer. So iyang i-execute by means of naman ihang provide iyang i-follow no ang budget. So in ana no grabiha din nakakuan ka no, grabiha day ka unsay tawag ani, grabiha day ka importante nga ingon anong ang trabaho sa usa ka manager. Sila may nahimong right hand. Karon let's proceed with the another slide. What are the elements? Because these are the common questions. What are the elements of wage distortion? So what are mga elements sa wage distortions? Nganong ang mga tao, no? Nganong ang kada region lain og sweldo? Minimum, no? Lain og minimum nga sweldo. And also to the other possessions, like example, ang minimum diri sa Tua o sa Manila karon siguro I don't know ilang minimum dito murag 600 na ba siguro, or who among you here nakabalo pila minimum sa Manila? Do you have a 500 mo bro to, sir. relatives Gi or once any nga balita. dito sa Manila?
Pila? 5 500 mo ito sa balita, sir? pila pila kay pila kay 500 kapin, no? Sir. Nagini kapin 500 kapin. So nya atua diri 300 kapin, no? So I hope you will not be confused about that one. Ngano man, ngano sir dakuha na nila ilaha sir. Oy, ay ko na sir mas mas dagag kwarta ang mga Tagalog kumpara sa tua. Pero ang cost of living dito class, grabe sa kaayo. Kanang uminto sa sweldo dito class, it's not about, I will tell you everything, no. Mag-start ta. Nganong dako magsweldo dito. So do not forget, no, they are the capital city of the Philippines. Meaning to say, the capital city is a center of commerce. So, we cannot deny the fact nga ang tanan mga investor, no? Ang tanan mga investor, daghang mga investor nga mag-invest dito. So dito nagsugod. Why? Dagkag investor dito, it's because you cannot argue about that one because even if you are going to look at the map, dako masanang Luzon. Ang Mindanao dako pod, no, but it has its economic reasons nganong gamay ra ang investor. It's because they're afraid in terms of terrorism, no, kasi kidnapon niya sila, kidnap for ransom niya, or else very chaotic kayo ang na yung mga some areas of Mindanao that are actually potential for business. Pero it was actually found out, no, nga very chaotic place and it's not safe, no. Kaya ang kanina mga investor, it's not just about investing money. They are also investing kaning gitawag na to trust and confidence. Now, do you have can you trust your business to prosper in a particular place nga usay kalit lang di na to matag-anan naigubat nga mahitabo. So of course, dili mo na nga pagsugod, way back ta sa atong discussion, no? Pagsugod dito sa Manila, ano man nga dako man ang ilahang suhulan nito, it's because as a center of commerce, there are also lots of people there, no? Daghan kayo sa population, daghan kayo. So in terms of competition class, they are praising each other. This atua, di ba, no? This atua na may mga competition. Like, for example, sa call center, daghan kay mga trabahante, no? Every year daghan kayo nga mga apply og call center, no? Katong mga bag-o pa mo tungtong og 17, no? 17 anyos pa lang wala nagpanikad na, no? Kay ganahan na nga mo trabaho og call center. Mao ang ginisaga, no? Ano ba nga for them, no? Because they are actually they believe that the call center nga industry is well provided kayo, no, in terms of compensation and benefits, and that is included with the salary. So ingon ana nga tungod sa kadako sa lugar, no, tungod sa kanang daghang tao, no, in terms of business prospect, ideal kayo ang usa ka lugar dito nag-start. So mo na nga paspas ang usad nila ngadto, no, paspas ang usad sa ila nga suhulan. Unya tinuod dagko, no, ang pangutana pod ang cost of living man pod nila dito, they are adjusting. Now to tell you honestly, kanang 500 nila class, 500 na nga sweldo ba, magbawon man sila 300 kapin class. Kay ngano dili man para sa tuwa class nga naay munggos 5 tit 5. Ang kanon na to dire karon pila na takos 8 city na, city na ba ug adto mas banong 15. Pero mostly sa karinderya or adto ka sa Manila class, ang siguro ang takos na previously, no, I'd been there. I was college during that time 2014. Sus grabe ka mahal class, no. Nya dili jud ka mabusog, no, di ka mabusog kanang ilahang kanang sa karinderya mo kaon ka ang galunggong puting gamaya. Nya mahal kay tag 30, 40 ba to. Di ko ka imagine gamay kay isda. Mahal kaayo. So mas like for example, kung mukaon kag Jollibee, mas may pa sa Jollibee kay mas makabarato pa ka. Pero dito adto ka mukaon karinderya, ambot lang, no. Gamay niya ang Mountain Dew puti nang mahala. 2014 that was 27 pesos that time. Karon pila na karon, no, nga sa tuwa gani diri ang Mountain Dew tag 15 naman, 17, 12.
ana. So mahal mo na nga ang cost of living dito, ang salary po dito, no, ang sweldo po dito dagko. So let's another di lang Manila atong example. uh, Diri sa Bacolod and Cebu. So ang sa Bacolod pud plus mahal pud, no, dako-dako pud og jutay lang, no, jutay di pud ingon nga kuan, dako-dako og jutay ang ilaha didto, no, nga uh, sweldo, no, compared diri sa atua. Pero diri sa atua man god pod, at some point, no, napod siguro sila yung mga lain nga basis aside from that, no, kay ang kaning pagpanwildo, like example if there is an increase pero gamay ra ginon gintang was I think mga 8 pesos ana. So more nakadiferensya dito sa Bacolod, compared siguro sa Cebu City, daghang tao sa Cebu City, no, pero andito sa Bacolod pod ang ilaha dito mong they start from kana lang. Ako I've been there also in Bacolod, mahal man ilang baligya kwas, no, ang ilahang kaon dito, if to tell you honestly, if magbaon kag 100 sa usa ka adlaw mapas mo kana. Ay mamliti pa ka, aside from mamliti ka, palitan na nimo snack, palitan na mo kuan nimo kaon para paniud to, it's not enough. Mahal jud, no, ang ilang kanon nito 15. That was during 2017. 2017. 2017. So grabe, grabe ka mahal. So diri sa Cebu mas bintaha diri, no, mahalan man ta pero makasurvive gyapon ta. So yun ana ang pagkuha sa sweldo, no. Now let's proceed with the elements. Okay. Number one, what are the elements of wage distortion? Naibutang diri. Existing hierarchy of possessions, no? Like for example, with corresponding salary rates. So, ang existing hierarchy of possessions with corresponding salary rates, like for example, if ang minimum is 368, nya, you are a starter, no? Ano bang, unsa may starter yung pasabot nimo, sir? Kana bang entry level pa ka, no? Bago pa ang graduate nya with no experience. So you can actually receive, most likely the organization will not haggle for a bigger amount, or the bigger kaning gitawag market value of the salary demanded from an applicant pamta, no, butan na tawag aplikante ka nya, pangutanon ka how much is your expected salary, mingon ni ka 15,000. Depende sa klase sa trabaho. Like for example, if you're a fresh graduate pero office, mga most likely mga office ka, kana, no, di juga ka demand nila, no, they are only preparing minimum salary for that. Now diri, so as mentioned, ay no, corresponding salary rates, it also differs from different position, magdepende sa position class. Next, we have a significant change in the salary rate of a lower pay class without a concomitant increase in the salary rate of higher one. So dire, um, if there are changes, no, there is a salary rate of a lower pay class without a concomitant increase in the salary rate of a higher one. Like for example, minimum ra, no, ang minimum ra may pasakaan. Ang katong mga higher ones, na mga specific na sana na mga specific na mga reasons, no, for it to be pwede sa pasakaan. Now ang pagkuan namon ko diha klas, ara na siya matuki, no, like for example ang minimum pasakaan, ang higher ones dili siya mapasakaan. Ang sa may nitabo, sir, maglibog man mi ana, sir, oy. Sa organization class, syempre, no, di ba, like for example, if we are going to talk about mga higher positions, ibutan tag assistant supervisor, sige. So ang assistant supervisor class, the company itself will provide, bisag wala ang mandate sa, bisag wala, no, kay ang at least, no, ang pinaka sana ang sauman, no, kani ba nga ang ilaha nga kinahanglan nga i-secure is kaning gitawag natog minimum wage increase. Wala may mingon nga ang balaod ni specific nito nga assistant supervisor increase ana, wala, no. So it depends on the organization if they are going to like kay, di ba, kung assistant supervisor na ka, no, assume, no, let us assume nga tagaan po kag increase nga sweldo ana, kay
sa adto ta sa rolling sa compensations and benefits ana class, of course the salary should be in parallel kaning gitawag nito sweldo. It should always in parallel with the possessions. Sa libog man sir unsay parallel ang ipasabot sir, but pasabot kung dako makadako imong posisyon makadako pud ang imong sweldo. Now they're not going to matter about the mandates of the government ana nga time, no, pwede naman sila, no, the organization itself will compensate, no, sa effort nga gi-exert sa usa ka empleyado. They themselves at any time can provide, pwede sila pasakaan nila ang sweldo, no, pwede po nilang kaltasan if ever mo say tawag ani mus-us ang imuha nga performance. Nakuha ninyo class? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Hello. Yes. Uh, Yes, sir. ana ang ilang thank you, no, if you do mo na kung usbon ang ilang is secure that they would adhere to the mandates of the government to provide increase sa minimum wage. Paralita sa ari na ta sa mga higher position class, dili na mag-atang ang organization, di ba? Atong una logically, no, previously we talk about compensation and benefits, we talk about performance evaluation. Dito atong na-discuss dito nga, of course kung ang ihang performance mas dikalibre, makasaka pod ang iyang sweldo. So inana pod ang ruling. What they are needed to be ensure is kaning nasa ubos kaning gitawag natong minimum wage that they have to follow. Now, let's proceed. Number 3, what are the logical basis of wage differentiation? Wage differentiation within a company occurs because of differences in the level of education. There, nakita na ninyo, no? Differences level of education and or training required. So, number 2, this is sunod, responsibilities undertaken, no? Unsa may ilang mga responsibilities during sa ilang work, because magdepende po na, no, if they are holding actually like the manager, they are having a lot of tasks to do, no, they are also taking good care of the welfare of the employee and the organization, and also to the goods and equipment. So dako, no, strain of work. So unsa man nga sistema sa trabaho, is this daytime or nighttime, hazardous ba na siya, no, kani and hazards, no, across job families and job levels within a company. So diha, no, dira magkalahi gid ang sweldo, like for example kato kong gimension, no, ganiha ilang gi-secure ang minimum wage, but ang sa higher position, of course it's all up to them, no, to take good care of it in terms of anang paghatag kay that is also one way nga makapamotivate sa mga empleyado, no, na ilang without the mandates, di na ka mag-atang sa mandates. Ang gobyerno pa mag-atang mo mandates. Yung ano, oy, nagkugi si Pulano, man, tigaan, bili ang pagkugi. Hawa na. Okay, number 4, when can a company say there has been a severe contraction of the intended pay gap as a result of the implementation of wage order? Now, there is a severe contraction of the intended pay gap when such gap has been reduced by more than 50%. So kani siya kas, no, it talks about kaning paghatag, pag-provide og salary. So ang about rin ang implementation of a wage order, like for example coming from the organization, as long as dili siya nga kining dili siya makapahatag og dako kay nga burden, like for example karon, no, mahal na kayo ani na siya nga explanation about nala, no, mahal na kaayo ang mga palaliton, sardinas mahal tanan, tubig, ni saka ang bill sa kuryente, ni saka na uminto na pud ang suhulan. So what must be the best thing that the government can do? So are they going to review nga about sa suhulan? So of course 50% of that ilahan nang gikuan, no, ilahan nang gi-intended, no, nakita na intended pay gap as a result of implementation, ilahan nang gikuan daan og pila, no. So sa 50% ana ilang kuan, no, like for example murag kita ba nang tinamban, like kada adlaw pila man ang consumption anang tawhana. So what if naa siya family, would this be enough? So of course inana ang pagkuha nila nga
pagkuha po nila og kanang reason no nga if they are going to provide increase or not. So like pila pod ang amount nga ilaha nga i-increase. Okay? So any questions, class? Any questions, class? Naipungutana wala. Lara, sir. Para sir, Yes, sir. Okay. Can I proceed? Next we have in correcting wage distortion, no? In correcting wage distortion, is there a legal requirement to restore the gap in precisely the same amount that previously existed? So, dire no gipungutana dire og nabay legal requirement no to restore. So, like for example, kung ang minimum is 368, no? 368 nya kana nga dili ra no? May answer sa boss, no, no? Is there a legal requirement? Wala na legal requirement. The restoration of a substantial or significant gap is acceptable. So like for example, if there is no way back gyapon sa tong discussion no a while ago, if ingon ato ang ilang pagkuha by percent sa sweldo kana ba nga ilang pag-calculate no they are also considering that kinahanglan wala sila lain nga procedure. Like, for example, if naay uminto, no? If naay uminto or kana ba nga na may gitawag diri no nga murarag i-restore. So meaning to say kung atong i-restore magpabilin. Now, if ang government or kaning mga gitawag na to the lower sa house and the upper house, the law legislating bodies, kung pananglitan dili ra nila ma-approve because it can actually shoulder no makuha pa man nila no in terms of ang minimum salary is dili pa magid ingana kayo ka worse nga malugi na jud kay ang mga empleyado. Lugi na kaya ang mga empleyado. So kinahanglan nga i-restore na siya or else dili siya mo na ang once nga mahimo na sa minimum class dili na siya pwede paus-usan. Mingon ang negosyante nga us-usan na to ay kay kuan kanang sobra ra kayo 368 us-usan na to 5 dili kana noon dili na there must be a legal procedure. Pero mingon tag restore the same amount kana noon wala na legal requirement. Pero imong us-usan ayaw gyud us-use kay madako gyud kang non-compliant ana no. Sa di ka mo nunot ba. Imong us-usan buot ra kag us-us sa imuha kay di na ka shoulder ang organization sa pundo by means of providing budget for the salary and the salary aside from the salary, the compensation and benefit package. Ikaw ang organization, ikaw mag-adjust sa unsa man nga way, pwede downsizing. If much worse, amo na nga padung na po kalugi ana kana mag-downsizing na ganing kumpanya sa unsa may downsizing sir kana bang mamutbol na no mamutbol na maginahinay na sila panguha og mga empleyado na taktakon especially those inefficient tong not efficient one no mo to ilahang pamutbulon. Okay, so next slide we have is there a formula to correct wage distortion? So a company has the option to use any of the 7 formulas suggested by the NWPC or use other or develop its own formula. So sa ato pa class naagi din sila ilaha nga kaugalingon nga formula class. Sir nga no wala man kakabalo. This is my honest answer. Actually, class, I've been looking for different books about aning salary distortion and surprisingly, class, karon mangod class ang library karon class, I have my the book of my own nga ako nga gi-secure, no? Pero sad to say wala ni siya sa book nga ako ang naanak ko, no? Ako ang gi-secure, wala. Ang library class namalhin sila. Now, isip pagpamalhin, wala sa sila ni allow nga mo pagawas sila og books. Dili pa pwede kay maglibog na sila nya wa pa man nila na take account. So yung ang problem na mo ron nga mga teacher. What I did is I made research no nya
sige lang no, if ever I can actually find it. Anyway, ang kaning salary wage distortion, dili mo kani siya kuno, at least you have the background. You know also the purpose, and you know also why is that, so that the people have their different uh, minimum wage, no, coming from different regions then lain. So na formula, no, as stated here, na sila formula, the company itself has na sila kuan ano, no, na sila paagi nga unsaon nila pagkuha. It could be sa budget from the company, so inganaon nila nga ang formula ni katong uh, previous wage pila, no, previous wage over um, katong present, like for example sa una, no, way back mga 2014, ang salary wage ato 330 butang ta. Sige, pag tungtong 2017, no, ang antod magka latest equals latest, so dito i-contest ang pili sweldo sa una, no, katong 335 nya sa bago karon nga 368, no. 335 over 368 is equals to present salary. Unsa man lang sir i-add na dili, no, ilalagay ng kuan, ilang kuan og kana nga percentage, no, ilang kuan og percentage nga kaning 330 kapin something. If ingani ka mahal ang mga palaliton, this is not enough. Mabito na nga mahibungtang anong ang Dios ang giuminto ay 5 raman, no, 8 ra sa giuminto. Nanong mo man nila umundihi og 100 kapin. Dili po sila kaabot-buot. Kay you know, in favor kani ba, if kanay mo gi-answer man good, ikaw man good mo ay manggagawa, di mo good ika investor. Pero sa side post force, they would not haggle about that one. Lipay kay ka kay ang mga tao, this is the reality. Ang mga tao malipay umintuhan, no, ang mga empleyado mao na tong lifeline. Ang mga investor po na muan maglagot, no, kay in every additional, no, amount to be added sa kagitaw na to minimum wage, magkatumbas na, like for example, can you imagine pila mo ka na 12, no, 12 pesos nga uminto, pila mo ka book station, arita sa Mitsumi, arita sa MIPS, butanta sa MIPS 1,000 mo ka buok. So sa ato pa ang piso ana na, can you imagine 1,000 mo ka buok i-times og 12, pila naman kuan ana nila. Unya ila man ang ikuan nga, sige, kinsinas mao ni, monthly mao ni. So dakuha din natong mga kansino kung atong adan ang sweldo sa mga trabahante og nga kadako. Pero wa mo sila mahimo kay na may balaod, they have to follow or else kuan sila, no, they will be punished by law. Ay mas sira nga establishmento. So ina na nga dapat follow gid sila. Muna in behalf, no, sa tuwa nga kaugalingon nga personal biases, we would prefer nga we would be happy if dungagan ang sweldo, but for them they will not be happy about one. Instead man sa hakay nakaltasan na sa lang amo ang kuanda among ginansya. Next, number 8 question, what are the procedures to correct wage distortion for organized firms? The employer and the women shall negotiate through the grievance procedures incorporated in the collective bargaining agreement is still unresolved. So the parties may push through with the process of voluntary arbitration. Sa may gipasabot ana sir akong usbuna, for organized firms, the employers and the workers union shall negotiate. Meaning to say, ang kaning gitawag og collective bargaining class ba katong gi-mention ako previously ga ang agreement sa collective bargaining class in between both parties sa katong employer and at the same time the group of employees, kung adto na sila mag-meet up, ilang i-meet up ang ilahang nga negotiation, no, like for example mingon na mga trabahante uminto sa suhulan, now who will determine sa uminto? So ang mga empleyado, they can raise, no, kung pila lang ganahan nga uminto. Ang mga employers they will also raise. Now who are the mediator about this one? Ang mga law legislating bodies.
ang mga law legislating bodies mo ay in charge ani kinsa man sir, kanang mga congressman, mga senador, they are going to make and going to debate that one, no? They are going to debate, oy, kaning is coming from kung ana mana po tong uban po, no, sa mga empleyado. Oh, this is also coming from the employer. So how this one how this thing can be resolved. So they have the formula, the company, at the same time the government also coming from DOTC, Department of Trades, and ano to, DTI, no, na DTI na apoy sa panalain ng mga sangay sa mga gobyerno nga mukuha na mo take in charge na ang DTI, Department of Trade and Industry. They are also responsible sa kaning pag-review about sa mga proposals, different proposals, habig sa mga employer o habig sa mga empleyado. Is there any question, class? We're almost done. Is there any question so far? That's so far, sir. Wala, sir. Sir. If there is, no, you can Sorry, raise. sir. Now, see, for an organized firms, the management, this is the continuation, no? Ato, for an organized firms, the management and labor sector shall discuss and agree on the method to correct wage distortion. Any dispute arising thereof shall be settled to the National Conciliation and Mediation Board, Mediation Board. Muna ni siya, no? Ang gipasabot nga ang during collective bargaining agreement, there is also the presence of NCMB. So, nga lang, yung nabasa diya sa iyang meaning na mediation board. If negotiations fail, the National Labor Relations Commission, o dinila ang NLRC, may intervene to compulsory arbitration. So may pasabot sa compulsory arbitration, there must be a hearing, pagdidinig, no? There must be a pagdidinig para nga sa man nga pagdidinig, sir. There is the presence of National Labor and Relations Commission, no, in behalf of the mediator. Sila may nasa tunga-tunga, sila mo timbang. Now, ilatong kwaon ng mga kwan mo lagi no, with the presence of National Labor Relations Commission, which is also part of government agency. So part man gisa, mahimo silang representante sa government. And with that, they can raise the final decisions or kanang gitawag the final agreement sa katong mga law legislating bodies para nga sila may mo pa aproba, no? Number last, are disputes arising from wage distortion strikeable? No strikes. Kaning no, gikuha man pwede ba makakuha no strikes, lockouts and other concerted action made by either the union or management are considered illegal. So meaning to say, kung if you are going to raise that one, no, nga, like there is atong ano, there is the union, no, that can be created sa organization ngayon part magkuanta ugma magwilgat ugma di ta manarbaho, no, di ta manarbaho mag-strike ta tanan. Now with that, it's not reasonable, no, it's not reasonable also, that is considered illegal. Why? You are hampering the operation. Now take note, by means of concern, no, by means of humanitarian concern, you're not just working for yourself, you're not just working for the company, but remember, in the first place, everyone are working for the people. So man nga people, sir. The reason why the organization was created, it's because they aim to serve the people. 'Di ba? Naka-remember mo sa katong gitawag nato og ato ang social responsibility, ang katong gidiscuss nato kinaunhan. So diha, no? So by hampering that one, because that will serve as the strikes that is actually being agreed by the members of the employee or the kanibang organizations nga natukod ang netbook class, magkuan sila no, mag-aim sila nga mao ni magkuan ta mag-strike, but ayo kalimot nga mga tao may inyo ang inyong giserbisyuan, luoy kayo, no, luoy kayo maapil ta madamay. Like example, mingon ta og kanang sardinas, no, ang kana nga maghimuay mo sardinas na mas production sardinas unya magwilga mo
Luoy kay mga tao no instead kanang adlaw na maknamo manufacture nga mga sardinas, wa mo manufacture ang mga tao na possibility nga gutomon. Na ang mga tao na may possibility nga usahay wa ta kabaw no. Ang mga tao daghan mga tao nga mga og sardinas ana lisla kakaon because of that act, and it's wrong also because before you can actually create uh kanibang if naamoy mga concern no, do not tend to become irrational or kana ba maghimo mo mga laka nga mahimo hinong bati imbis nga maghimo mo laka nga parang might as well if you are going to go to agencies trusted from the government to review about that one kung wala mo umintuhi na nara no, instead of magsaba-saba lang mo diha mamato mo diha sa inyong opisina di maayo. Now, number 10, will the pendency of a dispute arising from a wage distortion prevent minimum wage earners from receiving the wage increase? Ang answer, no. A dispute should not in any way prevent or delay the application of a wage order. So, tinaw, no? Sabta ninyo, class? Ang gikuan na ang pendency man, no? Mapending ba? Pa dispute arising from wage distortion prevent minimum wage earners from receiving the wage increase. Ang gitawag na no, a dispute should not in any way prevent or delay the application of a wage order. So despite the fact no na naadiha, no one can actually delay the application of a wage order. It has to be implemented ASAP. Mm. Dili siya makapahunong, dili siya no one no, like for example mingon sang sige kuan siyang iko-answer effective by 2 weeks. Uy nganong 2 weeks pa man nga ang balaod noon kanang 2 weeks sulod pa na siya class kay the government are actually giving also time sa usa ka organization to review dili puno na ingon nga kalit-kalit but siguro na sila minimum nga days like, or month ba tagaan mo 1 month nga for you to adjust no mga mag-meeting mo mga leaders sa organization to adjust and to implement no the sa tawag kani additional amount for the minimum wage. So I think class that would be the end of our discussion. Any question class so far coming from you? Wala, sir. Wala, sir. So if wala class, pwede